Nagparamdam na pag-usab ang Shoreline kung diin nalakip kini isip usa sa weather systems nga nakaapekto karon sa nasod sa Pilipinas, partikularmente sa eastern part sa Visayas. Sumala kana sa gipagula nga report sa Provincial of Davao del Norte Risk Reduction and Management Office or PDRRMO. Gibutyag ni Chief Operation and Warning Division Officer 4 Eric Rosilio ang kasamtangang sitwasyon karon sa panahon sulod sa atong probinsya. Currently, we are experiencing the effect of intertropical convergence zone. Wala lain nga weather systems kundi ang intertropical convergence zone, ang ITCZ. So, mao yun ang weather system nga nakapekto. Walay low pressure area, walay bagyo, sulod or gawas sa Philippine Area of Responsibility as of the moment. Apan gisaysay usab no Rosilio ang posible nga kapaingnan kung magpadayon ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Dugay si ITCZ maabot og 3 to 4 days taas ang tsansa nga aduna jud mga pagbaha nga mahitabo. Simply because natay madagong kasapaan, natay Libuganan River, natay Saog River. Mong pahimangno karon sa buhatan ngadto sa mga katawhan sa tanang lungsod sa Davao del Norte nga magdoble amping, magmonitor kanunay sa palibot ug dili gayud magmagahi sa pagbakwit ilabi na kung adunay hulga sa grabe nga pagbaha. In the heart of changing lives, kini si Brigada Jazzy Malurion, Brigada News.